নমস্কার বন্ধুরা, আমি পায়েল। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কোনো আলোচনা আমরা করব না, আপনারা পরীক্ষা দেবেন। আমি কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করেছি। ফ্যালাসির ক্লাস অলরেডি 3টে হয়ে গেছে আমাদের। আশা করি ক্লাসগুলো আপনারা দেখেছেন, বুঝেছেন। কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আমি প্রবলেম সলভ করার একদম চেষ্টা করব। আজকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফ্যালাসি এক্সাম। তো প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 1 মিনিট করে সময় দেওয়া হবে এবং আপনারা প্রত্যেকে স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারেন। খাতায় উত্তর করে একবারে 1 2 3 4 করেও আমাকে উত্তর পাঠাতে পারেন, বা 1 লিখে পাশে উত্তর বসিয়েও পাঠাতে পারেন। তো এক্সামটা ভীষণভাবে দেওয়া প্রয়োজন, अदरवाइज प्रैक्टिस হবে না, মাথা থেকে সব বেরিয়ে যাবে। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैलासी एग्ज़ाम। तो हमने तीनों का क्लास कर ली फैलासी का, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर भी है और इसको हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तीनों क्लास में बहुत सारी फैलासी। अब हम एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। आप लोग आपकी जो कॉपी है उसमें भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से, दूसरा कौन सा सही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। लिख के हमें भेज सकते हैं कमेंट पर। और ये भी कर सकते हैं 1 नंबर इक्वल टू आंसर, वट एवर इज आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, सो डू नॉट पनिश हिम प्लीज। चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, सो डू नॉट पनिश हिम प्लीज। कौन सा होगा? हैस्टी जनरलाइजेशन होगा। ये 2 बार आ गया, ठीक है, एक बार ही मान लीजिए। हैस्टी जनरलाइजेशन होगा, आर्गुमेंट एट बैकुलम होगा और नॉन ऑफ दिस होगा। कौन सा होगा ये आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा आंसर होगा ये आप मुझे बताइए, ठीक है ना। इतनी टाइम लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसान ही है। इसका जो आंसर होगा, जो एक्सप्लेनेशन आंसर का होगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम दे देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये ट्राई करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान था मेरे हिसाब से। नंबर 2, if you put man behind the bars, then who will feed the hungry children on the street? So if you don't want that children will die of hunger, then you have to pardon. तो ये बोल रहा है, तो ये कौन सा फैलेसी है? आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, appeal to pity, ad misericordiam, none of this। कौन सा होगा बताइए। If you put man behind the bars, then who will feed the hungry children on the street? ध्यान से पढ़िए और सोचिए इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। ভালো করে মন দিয়ে প্রশ্নটা পড়ুন, বোঝার চেষ্টা করুন যে কি বলতে চাইছে, কোনটা হতে পারে। আমাকে উত্তরটা জানান। আশা করি এতক্ষণে হয়ে গেছে। পরের প্রশ্নে যাই। নাম্বার 3, ইউ আস্ক, ডিড ইউ স্টিল? আই এম গোয়িং টু হ্যাং আউট উইথ ইউ, ইউ গো নাও। আমি এগুলোর মানে বলে দিচ্ছি না, এগুলোর মানে এমনি বোঝা যাবে, ঠিক আছে। তো ইউ আস্ক, ডিড ইউ স্টিল, आई एम गोइंग टू हैंग आउट विथ यू, यू गो नाउ। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, रेड हेयरिंग, आर्गुमेंटम एड बैकुलम और नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी दिया था,
ये हमारा प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर हम लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। बहुत कुछ क्वेश्चन है जो पहले भी आया था, अब भी आया है, कॉन्सेप्ट में मिलजुल होता है, तो ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ইউ আস্ক ডিড ইউ স্টিল, আশা করি উত্তরটা হয়ে গেছে। এটা আমি দিয়েছিলাম অলরেডি কমিউনিটিতে। নাম্বার 3, নাম্বার 4 আসছি। ইউ কাম টু বাই BMW, ইউ কাম টু বাই BMW, আই এম আস্কিং ইউ টু বাই অডি কার্স। ইউ কাম টু বাই BMW, আই এম আস্কিং ইউ টু বাই অডি কার্স। এটা কোন ধরনের ফ্যালাসি, कौन सा फैलासी है? रेड हेयरिंग, आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, बोथ ए एंड बी, और डी स्ट्रॉमैन। कौन सा फैलासी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट पे लिखिए ये कौन सी फैलासी है। नेक्स्ट, ये नंबर 5 होगा, 4 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। आई विल नॉट टॉक टू द अंकिता बिकॉज शी बिलोंग्स लोअर क्लास। मैं अंकिता से बात नहीं करती क्योंकि वो लोअर क्लास की है ना। तो ये क्या है, ये कौन सा फैलासी है? रेड हियरिंग, आर्गुमेंट अगेंस्ट पर्सन, आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, आर नन ऑफ दिस। हमको बताना है कि ये कौन सी फैलासी है। I will not talk to the Ankita because she belongs lower class. I hope ये आंसर हो गया। Next is, if you don't complete my work, I will see how you will get promotion. ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है कहीं जाना पहचाना है ना, हमने ऑलरेडी क्लास में ये किया था। প্রশ্নটা আমরা করেছিলাম, অপশনটায় আশা করি পারার কথা। ইফ ইউ ডোন্ট কমপ্লিট মাই ওয়ার্ক আই উইল সি হাউ ইউ উইল গেট প্রমোশন। তুমি যদি আমার কাজটা কমপ্লিট না করো আমি দেখবো তুমি কি করে প্রমোশন পাও। রেড হেয়ারিং, অ্যাপিল টু ফোর্স, আর্গুমেন্টাম অ্যাড ইগনোরেটিয়াম, আর নান অফ দিস। কোনটা হবে? রেড হেয়ারিং হবে নাকি অ্যাপিল টু ফোর্স হবে নাকি আর্গুমেন্টাম অ্যাড ইগনোরেশিয়াম নাকি নান অফ দিস? কোনটা উত্তর হবে? চট জলদি করতে হবে। 1 মিনিটের মধ্যে আমাদের এই উত্তরগুলো করে ফেলা উচিত, আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু পরীক্ষায় শেষ করতে পারবো না। যদি আমরা এগুলো নিয়ে অনেকটা সময় লাগিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ডিআই কম্প্রিহেনশন এগুলো করতে অনেকটা সময় চলে যাবে, তাই ওই সময়টা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওকে, দ্য নেক্সট ইজ, উই মাস্ট সাপোর্ট ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট because women are homemaker. We must support women empowerment because women are homemaker. A, red herring, B, ignoratio elenchi, C, argumentum ad ignoratium, D, none of this. कौन सा सही है आप लोग मुझे बताइए। কোনটা ঠিক? রেড হেয়ারিং, ইগনোরেশিও ইলেন্সি, আর্গুমেন্টাম অ্যাড ইগনোরেশিয়াম, none of this। কোনটা সঠিক উত্তর হবে? we must support women empowerment because women are homemaker। कौन सी फैलासी है ये आप लोगों को बताना है। আশা করি উত্তরটা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি। Someone argued in favor of raising the school's fund. His opponents argued in favor of the need for preschool education for children. কেউ আর্গু করছে কি নিয়ে? ফেভার অফ রেজিং দ্য স্কুল ফান্ডের নিয়ে। আবার আরেকজন আর্গু করছে কি নিয়ে? দ্য ফেভার অফ নিড প্রি স্কুল এডুকেশন। এটা কি? ইগনোরেশিও ইল্যান্সি, বোথ এ অ্যান্ড বি। আচ্ছা, এটা এই জায়গাটা, এই অ্যান্সারটা এটা উল্টে গেছে, এটা এখানে হবে, এটা বি হবে, এটা বি আর এটা হবে সি, উল্টে গেছে।
इग्नोनेशियो इलेंची, रेड हेयरिंग, बोथ ए एंड बी, ना कि नाइदर ए एंड बी? तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग मुझे जल्दी से बताइए। नंबर 8, इग्नोनेशियो इलेंची, बोथ ए एंड बी, रेड हेयरिंग और नाइदर ए और बी। कौन सा सही आंसर है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। नंबर 8, someone argued in favor of raising the schools fund। ठीक है, तो दूसरा कोई बता रहा है क्या? किसके बारे में? प्री स्कूल एडुकेशन के बारे में, फॉर चिल्ड्रन। तो ये क्या है? आई होप हो गया। नंबर 9, घोस्ट डोंट एग्जिस्ट is true because so far no one has definitely proved its existence. Since no one has proved so far conclusively that ghosts exist, therefore it can be concluded that ghosts don't exist. पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। কোশ্চেনটা একটু বড়, প্রশ্নটা একটু মন দিয়ে আগে পড়তে হবে, তারপরে আমরা অপশন না দেখলেও উত্তর আশা করি পারবো। আগে প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নিন। দরকার হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। বেশ কিছু প্রশ্ন আছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্ন, কিন্তু এই প্রশ্ন রিপিটও করে অনেক সময়, আবার অনেক সময় দেখা যায় কনসেপ্ট তো রিপিট হবেই। তাহলে ঘোস্ট ডোন্ট এক্সিস্ট ইজ ট্রু, ঘোস্ট এক্সিস্ট করে না, এটা সত্যি। কারণ কি? তাহলে কি বলছে? কোনো প্রুফ পাওয়া যায়নি, প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নো ওয়ান হ্যাজ প্রুভড সো ফার, কেউই প্রুফ করতে পারেনি যে ঘোস্ট আছে যে, তাই জন্যই কি ধরা হচ্ছে ঘোস্ট তার মানে নেই। আচ্ছা, তাহলে এর উত্তর কি হবে? আশা করি আমি বলে দিলাম, বোঝা যাবে। আর্গুমেন্টাম অ্যান্ড ইগনোরেশিয়াম, এটা আবার উল্টে গেছে, যাই হোক। বি হচ্ছে ইগনোরেশিও ইলেন্সি, অপশান সি বোথ এ অ্যান্ড বি, আর ডি হচ্ছে নাইদার এ অ্যান্ড বি। ফার্স্টে এ, তারপর বি, তারপর সি অ্যান্ড ডি, এটা উল্টে গেছে। যাই হোক, উত্তর কোনটা হবে? উত্তর কোনটা হবে করে ফেলুন চটজলদি। পরের উত্তরে চলে গেলাম, পরের কোশ্চেনে। অল ক্রো আর ব্ল্যাক বিকজ আই হ্যাভ নট সিন ক্রোজ অফ एनी अदर कलर। ऑल क्रो, सभी जो क्रो है वो ब्लैक कलर है। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट सीन क्रोज इन अदर कलर। ये क्या बात है ना? ठीक है। आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम, रेड हेयरिंग, इग्नोरेशियो इलेंची, नान ऑफ दिस। ये कौन सा है मुझे बताइए। প্রত্যেকটা কাকই কালো, কেন আমি আর অন্য কোনো কালারের কাক দেখিনি? তাহলে আমি যেহেতু দেখিনি, সুতরাং আর অন্য কোনো কালারের কাক হতেই পারে না, শুধু কালোই হবে। তাহলে এই যে বিষয়টা, এটা কোন ধরনের আর্গুমেন্ট? কোন ধরনের আর্গুমেন্ট? নর্মালি কিন্তু ফ্যালাসি পড়ার সময় মনে হয় খুব সোজা, কিন্তু যখন আমরা এরকম ধরনের উত্তরগুলো করতে যাই তখন কিন্তু আমরা গুলিয়ে ফেলি। তাই আমাদের কনসেপ্টটা ভীষণভাবে ক্লিয়ার থাকা খুব প্রয়োজন। আশা করি উত্তরটা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে তাহলে যাওয়া যাক। ইফ ইউ ওয়াশ হেয়ার অন রেইনি ডে ইউ উইল ফল সিক। ইফ ইউ ওয়াশ, এই যে প্রশ্ন, এক সেকেন্ড। ইফ ইউ ওয়াশ हेयर ऑन रेनी डे यू विल फॉल सिक। बारिश की मौसम में अगर आप अपने बाल को धोएंगे ना, तो आप क्या होगी? सिक हो जाएंगे, ठीक है, बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या है? हैस्टी जनरलाइजेशन, आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉट बी। बी नहीं आया, लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कि বলছে যদি বৃষ্টির দিনে চুলকে মানে ধোয়া হয় তাহলে কি হবে? আমরা অসুস্থ হয়ে পড়বো। এটা কোন ধরনের ফ্যালাসি? হ্যাস্টি জেনারেলাইজেশন, আর্গুমেন্টাম অ্যান্ড পপুলাম, বোথ এ অ্যান্ড বি, নাকি নাইদার এ নর বি? পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই। 12,
I know the exam is graded based on performance, but you should give me an my cat has been sick, my car broke down, and I have had a cold, so it was really hard for me to study. কত কথা বলে দিল। Wrong direction, argument at populum, appeal to pity, none of this. कौन सा आंसर सही होगा आपके हिसाब से? रॉन्ग डायरेक्शन होगा, आर्गुमेंट एट पॉपुलम, अपील टू पीटी और नन ऑफ दिस? बहुत सारी बातें बोल रही है ये लड़का और लड़की। आई नो द एग्जाम इज graded based on performance, but you should give me an my cat has been sick, my car broke down, and I have had a cold, so it was really hard for me to study. तो ये कौन सा फैलेसी है, आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। नंबर 12 और कुछ ही रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इजी ही था। नंबर 13, पीपल हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज टू प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट, बट नो वन हैज येट बीन एबल टू प्रूव इट, देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा? आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, आर्गुमेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, आर्गुमेंट फ्रॉम इनঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি, या none of this? কোনটা উত্তর হবে বলো? People have been trying for centuries to prove that God exists, কিন্তু কেউ এখনো প্রুভ করতে পারেনি যে গড এক্সিস্ট আছে। এর আগেরটা আমরা ভূত দিয়ে পড়লাম, ঘোস্ট, এটা হচ্ছে গড। তাহলে সঠিক উত্তর কি? অনেকটা চিন্তাধারাটা একই রকম, একটু ক্লু দিয়ে দিলাম। नेक्स्ट क्वेश्चन जाई। नंबर 14, we should abolish the death penalty. Many respected pupils such as actor Guy Handsome have publicly stated their opposition to it. Which fallacy is this? Argument from inappropriate authority, argument from appeal to pity, circular और none of this? कौन सा आंसर सही है आप लोग मुझे बताइए। We should abolish the death penalty. Many respected people such as actor Guy Handsome have publicly stated their opposition to it. ये कौन सा फैलेसी होगा? কোন ফ্যালাসি হতে পারে লিখে ফেলুন চটজলদি। নাম্বার 14। এরপরে চলে আসি পরের কোশ্চেন, নাম্বার 15। If you don't join our demonstration against the expansion of the park, we will evict you from your apartment. So you should join our demonstration against the expansion of the park. কি হবে? Argument from force, argument from irrelevant conclusion, equivocation, none of this. Which is right? कौन सा सही होगा बताइए। কি মনে হচ্ছে কোনটা ঠিক হবে? কি বলতে চেয়েছে আগে আমাদের বুঝতে হবে প্রশ্নটার মধ্য থেকে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার আশা করি হয়ে গেছে। যারা প্রত্যেকটা ক্লাস করেছেন 3টে ক্লাস, তাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। এর বাইরে যে আর ফ্যালাসি নেই তা নয়, তবে মূল ইম্পর্টেন্ট যে ফ্যালাসিগুলো যেখান থেকে প্রশ্ন আসে বা যেগুলো বেশি ব্যবহার হয় সেগুলো আমরা অলরেডি ক্লাসে আলোচনা করে ফেলেছি। যদি ক্লাসটা না করে থাকেন অবশ্যই ক্লাস করে নেবেন, দেখবেন প্লে লিস্ট করা আছে, প্লে লিস্ট পেপার 1, এবং সেখানে গিয়ে সমস্ত ক্লাস কিন্তু পাওয়া যাবে। प्ले लिस्ट है पेपर 1 लिखा हुआ है, उसमें जाके अब तक की
जितनी भी क्लास मैंने लिया वो सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फैलासी का क्लास अगर कोई भी नहीं देखा, मिस किया, तो देख लेना वहाँ जाके। आर्गुमेंट फ्रॉम फोर्स, आर्गुमेंट फ्रॉम इरेविलेंट, कंक्लूशन, इक्विवोकेशन, नन ऑफ दिस। आई होप ये हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से कीजिए। You should go to college because if you don't go to college, you would not get a degree. If you don't get a degree, you would not get a job. If you would not get a good job, you would not be able to enjoy life. बहुत सही बात है, ठीक ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्लीपरी स्लोप है, कॉम्पोजिशन है, इक्विवोकेशन है, एम्फिबोलिक है। কত কিছু বলছে, কলেজ না গেলে এটা হবে না, ডিগ্রি পাবে না, ডিগ্রি না পেলে জব পাবে না, ভালো জব না পেলে জীবনটা এনজয় করতে পারবে না। খুব সত্যি কথা, সবাইকে জেনে রাখা উচিত। এই ভালো জব পাওয়ার জন্য আমরা এখন যে কাজটা করছি, নেটের পরীক্ষা বা সেটের পরীক্ষা খুব মন দিয়ে আমাদের দিতে হবে। যাই হোক, স্লিপারি স্লোপ, কম্পোজিশন, ইকুইভোকেশন, অ্যাম্ফিবলি, কোনটা সঠিক উত্তর হবে যেটা মনে হচ্ছে করে ফেলুন। পরে একদিন ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে আমি চেষ্টা করব এগুলোর সমস্ত কিছুর এক্সপ্লেনেশনের সাথে সাথে সঠিক উত্তর আমি দিতে। তবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আমাকে কমেন্ট সেকশানে একদম আপনারা জানান কোনটার কি উত্তর হলো। তাহলে আমি বুঝবো আপনারা পরীক্ষার জন্য কতটা সিরিয়াস এবং ক্লাসগুলো আদৌ ঠিক করে করছেন কিনা। हाथे समय खूब कम, ठीक है। तो यही था आज का जो पार्ट था, यही था हमारा एग्ज़ाम का पार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ कौन सी क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ये हम दूसरी कोई क्लास में हम बोल देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल, धन्यवाद।